Azra köp şaşmayla koy. Ayta berini götürsün. Binder mıyta. Yeah! Out. Bektan al. Acu kara acu kara. 91'ler. 5. Jana 89'lar. Gelme. 3-1. Acu da kaçsa var kocanlar. Gari ekmek uğra oynam. Ötelik. Играй. Out. Senden geç kaldım. İyi. Hakem. 91'ler 3. 89'lar 1. 3-1 hesabında 91'ler utu atat. Biz oynayız sizlerle. 86'larla. Sazan atmaklarla oynayız bu? Siz can attı. Kimlerimi oynattınız bile? Nurbek Bayke 2 jakka jana oynadı. Birle jak oynadı. Хорош, Nurba. Hey! Ne diyor öyle? Ya, bir tokuğanda kaslaşıda. Biz okuyan. Bizde de tigi azam bizmen okuğanda, bizge oyna otpayız. 3 жылдан beri. Çok kusa, esli klasыңарда мраморный okup кетсе. Анда мен шарнай болмай оқып Именно бияқта оқыш керек. Болар оқып кеткен. Оқып кетіш керек. Оқып кеткен болса дейсің. 4-1. Дело айтач керек. Ей! Hayra. Ruka. Жарайт. 5-1. Seksen to'qqizinchi yilgi baykalari 91 yilgi inilarini siylab To'qson birlerning varatari Hurmat aybay güçlü. Хорош. Аут. Синий играет. Тоқсан төрттер азыр ойнайды біткеден кейін. Азыр шыға элек 94-тер. 94-тер киммен ойнайды екен точно билбейм. Азыр учурда топ аябагандай кызыктуу болуп атат. Удар! Биз эми ойнойбуз азыр. Мындан кийинки оюнда 86-тер 93-тер. Угловойдон.
Çabuk. Ya bırak sen keyif alayım. Tut. Hey, hadi. Хорош. Кетал. Вет потрап. Все, Карл. Отворот. Вай дальний ушел. Ey, burulup turup berбейсиң. Aju varatan jakka, ey Aju. Abi ayran koy. Emcan. Böyle olsa da mı? Stenka, özüң. 6-1 esebinde. Oturuş 91'ler tarafta. 89 жылкы байкелерибиз сыйлап көп оюн көргөзбөй атышат. Сыйлап атасыңар да, братан, а? Beş bir esebinde жеңишке 91'ler жетип турган убагы. Анда эмесе, 6-1 6-1 Кожобергенов Нурбек. Кана. Штрафной удар. Хорош. Кара, Aju. О! Защита четте отурган турбайбы? Kaça kaldı время? Меня сурай. Тэпчи сам. Аз қалды. Асқан. Бүтпөй койду. Кожобергенов Нурбектин чыгарган пасы дал өзүнө келип тийди. Ай. Шашпа, шашпа. Отдай. Хорош. Болельщиктер отурат. Я. Жалаң кумада. Кошпойсуңар мени я. Кошула элексизби? Жок. Азыр. Бүгүнкү турнирдин аксакалдары мынакей эң биринчи оюнду мыкты жана жогорку деңгээлде ынтымак турнирин үлгүлүү байкелерибиз мынакей.